निज पकेटरे 2टी लवंग रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन फोन करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी 2टी लवंगर साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जहाकू प्रयोग करी आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर सुंदरी झील को पटेई पारिबे। केवल आपणको 2टी लवंग निज पकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण 2टी लवंग पकेटरे रखिबे, तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण निज पसंदर झील को पटेइबाकू चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण प्रयोग करी निज पसंदर झील को पटेई पारिबे। विवाहिता भाउज को निज प्रेम रे दीवानी करि पारिबे। किंबा जदि आपण को केउ झील धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहा को भल पाउची, आउ आपण से झील को फेरी पाइबाकू चाहुचंती, तेबे मात्र थरे मो कथा मानी 2टी लवंग पकेटरे रखि दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीब, आपणक पाद तले पड़िब, आपणको भल पाउची बोली कहिब, आपणको छाड़ी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन, चालंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकु अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि पारिबे आउ तार लाभ पाई पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे। मने रखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100 ରୁ 100% काम करिबो। वशीकरण कौन पई करा जाए? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणक घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारू बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा। माने आपण जेउ झियो बा नारी को पटेइबा को चाहुचंती, तार दिमाग रे आपणकर भावना को पहुंचेबा। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु किछि विशेष कथा जानि रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण करने को पड़िबो। तेबे जाई
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ 2ଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହି ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ସେହିପରି ଜାଳିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗରେ ଝିଅର ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ସେହିପରି ଆପଣ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ଯାହା ବି ବଳକା ଅଂଶ ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳିବା ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।